샬롬. 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 여러분들 다시 이렇게 영상으로 만나게 돼서 무척 반갑습니다. Sekali lagi, saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, walaupun melalui virtual seperti ini. 오늘은 다니엘서 3장 16절에서 30절까지 말씀을 본문으로 해서 말씀을 함께 공부하도록 하겠습니다. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 30. 우리 다 함께 말씀을 읽도록 하겠습니다. Ya, kita akan membacanya bersama-sama. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini." Ayat 17, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, dalam tanganmu ya Raja." Ayat 18, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Ayat 19, 21, ayat 19, "Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat panas dari yang biasa." Ayat 20, "Kepada beberapa orang yang kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu." Ayat 21, "Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ayat 22 sampai dengan 24, ayat 22, "Karena titah raja itu keras, dipanaskan perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas." Ayat 23, "Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat." Ayat 24, "Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, 'Bukankah tiga orang yang telah dicampakkan dengan terikat ke dalam api itu?' Jawab mereka kepada raja, 'Benar ya Raja.'" Ayat 25 dan 26, ayat 25, katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Ayat 26, "Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, 'Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari.' Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu." Ayat 27 dan 28, ayat 27, "Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka." Ayat 28, "Berkatalah Nebukadnezar, 'Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya
dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. 29:30 ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun itu, dari manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. 아멘. Amin. 감사합니다. Terima kasih, Pak. 예, 우리는 지난주에 느부갓네살이 금신상을 만들어 놓고 바벨론 제국의 모든 관원들이 그 금신상에 와서 낙성식 때에 엎드려 절을 하라는 명령을 내렸음을 살펴보았습니다. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama yang menceritakan bahwa Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang sangat besar yang terbuat dari emas dan mengundang semua raja-raja, semua pembesar-pembesar untuk meresmikan dan menyuruh semua orang menyembah kepada patung emas ini. 이때는 느부갓네살 왕이 유다 왕국을 멸망시킨 그 이후 주전 586년경에 있었던 일입니다. Itu terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi, sebelum Raja Nebukadnezar menghancurkan Yehuda. 바벨론 제국이 크게 그 세력을 넓히고 있던 그런 때였습니다. Itu adalah masa di mana kekaisaran Babel sedang memperluas kerajaannya. 유다 왕국을 멸망시킨 이 느부갓네살 왕은 자기가 그 이스라엘의 하나님보다 더 능력 있는 자라는 그런 생각을 합니다. Waktu itu Raja Nebukadnezar berpikir bahwa dirinya adalah dewa yang jauh lebih maha kuasa dari Allah orang Israel. 그는 금신상을 만들어 놓고 모든 바벨론 제국의 관원들이 그 금신상 낙성식 때 와서 절을 하라고 명령했던 것입니다. Jadi dia membuat sebuah patung yang terbuat dari emas dan menyuruh semua pembesar-pembesar di kerajaan Babel untuk hadir pada acara pentabisan dan menyuruh mereka untuk menyembah kepadanya. 금신상에게 절하지 아니하면 풀무불 속에 던져 넣겠다고 명령을 내렸습니다. Dia memberikan perintah bahwa barang siapa yang tidak menyembah kepada patung emas itu, maka dia akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 낙성식에 참석한 모든 사람들이 그 금신상 앞에 엎드려서 절을 하고 있었습니다. Dan semua orang yang hadir dalam acara peresmian patung emas tersebut, mereka sujud menyembah kepada patung emas ini. 단 세 사람은 절을 하지 않았습니다. Tetapi hanya ada 3 orang yang tidak sujud menyembah. 바로 다니엘의 세 친구 사드락과 메삭과 아벳느고였습니다. Mereka bertiga adalah ketiga teman dari Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. 바로 이 세 사람은 왕 앞에 붙잡혀 갑니다. Dan akhirnya ketiga orang ini ditangkap untuk menghadap kepada raja. 왕은 이 세 사람에게 한 번 더 기회를 주고자 했습니다. Dan raja ingin memberikan satu kesempatan lagi kepada ketiga teman Daniel ini. 이제라도 절을 하라고 저 세 사람을 왕은 회유를 했습니다. Ya, sekarang jika kamu bersedia, artinya raja ingin memberikan kesempatan kepada ketiga teman Daniel ini. 어떻게 보면은 왕으로서 최대의 관용을 베푼 것입니다. Dapat dikatakan ini sebagai kemurahan hati terbesar dari seorang raja. 지금이라도 엎드려 절하면은 죄를 용서해 주겠다는 것입니다. Tetapi jika kamu menyembah, aku akan mengampuni kalian. 여기서 이제라도라는 말은 왕이 세 사람에게
타협할 수 있는 기회를 주겠다는 것이죠. Jadi kata sekarang jika kamu bersedia, artinya raja memberikan kesempatan untuk bisa berkompromi kepada ketiga teman Daniel ini. 이제 세 사람은 배교하느냐 순교하느냐 결단해야 하는 그런 때였습니다. Dan waktu itu adalah waktu bagi ketiga teman Daniel ini untuk memutuskan antara murtad atau mati martir. 이때 이 세 사람은 왕에게 뭐라고 말을 합니까? Dan apa yang disampaikan oleh ketiga teman Daniel ini kepada raja? 이 일에 대해서는 왕에게 대답할 필요가 없다고 왕의 그 호의를 거절해 버리고 맙니다. Mereka berkata seperti ini kepada raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. 더 이상 왕이 이 세 사람을 회유할 필요가 없다는 것입니다. Artinya tidak perlu lagi gitu melakukan konsiliasi dengan hal ini. 왕이 만든 금 신상에게 엎드려 절하지 않겠다는 확고한 의지를 왕에게 말한 것입니다. Mereka berkata seperti itu untuk menunjukkan tekad mereka yang teguh dan tidak mau sujud kepada atau menyembah kepada patung emas tersebut. 이 세 사람에게 왕이 기회를 주려고 했는데 이렇게 거절해 버리면은 아마도 왕은 그것을 불쾌하게 생각했을 것입니다. Dan bisa jadi raja merasa tersinggung karena meskipun dia bermaksud ingin menolong ketiga orang ini, tetapi mereka menolaknya mentah-mentah. 이 세 사람은 왕에게 이어서 말을 합니다. Selanjutnya raja melanjutkan seperti ini kepada ketiga orang ini. 왕이 우리를 풀무 속에 던져넣는다 할지라도 하나님이 우리를 건져내실 것이다. Ya, ketiga orang ini berkata kepada raja seperti ini. Tuhan akan melepaskan kami. 이 세 사람은 그 어려움 속에 있을 때 하나님이 함께 하시고 건져내시는 그런 경험을 여러 차례 했었습니다. Jadi sebenarnya ketiga orang ini dan bersama Daniel, mereka sudah berkali-kali mengalami pengalaman di mana Tuhan bersama dengan mereka dan menyelamatkan mereka. 다니엘과 이 세 사람은, 세 친구들은 바벨론이 1차로 예루살렘을 침공할 때에 그들은 살아남은 사람들이었습니다. Pertama, ketika saat invasi Babilonia pertama ke Yerusalem, mereka masih dapat diselamatkan. 살아서 바빌론의 포로로 붙잡혀갔던 사람입니다. Dan akhirnya mereka ditawan dan dibawa ke Babel. 그들은 전적인 하나님의 은혜로 왕이 바벨론 왕이 주는 음식을 먹으며 왕궁에서 교육받는 그런 특혜를 받았었습니다. Mereka juga mendapatkan kesempatan istimewa di mana mereka bisa mendapatkan pendidikan di istana raja. 그러나 그들은 믿음을 지키기 위하여 왕이 주는 음식을 거부했습니다. Tapi untuk menjaga iman mereka, mereka menolak makan dari hidangan raja. 왕궁에서 쫓겨나며 또 다른 유태인들처럼 바벨론의 노예로 살아갈 수가 있었지만은 하나님께서 그들을 지켜 보호해 주셨습니다. Meskipun mereka bisa diusir dari istana dan dijadikan budak seperti orang Yahudi yang lain, tetapi Tuhan menjaga mereka dan melindungi mereka. 하나님께서 환관창을 통하여 다니엘과 세 친구들에게 은혜를 베풀어 주시는데 물과 채소만 먹으면서 왕궁에서 교육받을 수 있도록 그렇게 하나님께서 보호해 주셨습니다. Allah membuat kepala istana berbaik hati kepada mereka ini dan mereka bisa makan air, bisa minum air dan makan sayur saja sampai mereka menyelesaikan pendidikan mereka di istana. 느부갓네살 왕이 희한한 꿈을 꾸고 그 꿈을 가지고 고민하면서 바벨론의 모든 지혜자를 모아놓고 자기 꿈을 이야기하고 해석하라 할 때에 아무도 꿈 이야기를 하고 해석하는 사람이 없었습니다. Ya, ketika raja juga bermimpi dan meminta kepada semua orang bijak yang ada di Babel untuk menyampaikan mimpi dan juga artinya. Waktu itu tidak ada seorang pun yang bisa menyampaikan mimpi dan juga artinya kepada raja. 이때 왕은 바벨론의 모든 지혜자들을 전부 다 죽이려고 했습니다. Pada waktu itu raja menitahkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. 그 대상에는 다니엘과 세 친구도 포함되어 있었습니다. Dan termasuk di antara mereka juga adalah Daniel dan ketiga teman-temannya.
하나님께서 다니엘에게 왕이 꾼 꿈을 보여주시고 그 꿈을 해석하게 하셨습니다. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada Daniel mimpi itu dan juga artinya. 다니엘과 세 친구는 물론이거니와 바벨론의 모든 지혜자들이 살아남을 수가 있었습니다. Jadi bukan hanya Daniel dan ketiga temannya saja yang selamat. Berkat Daniel, maka semua orang bijaksana di Babel pun dapat diselamatkan. 왕이 만든 신상에게 절하지 않는다 해서 왕이 풀무불에 던진다 할지라도 하나님께서 건져내실 것을 저들은 믿었던 것입니다. Dan karena hal-hal seperti ini, ketiga teman Daniel ini percaya bahwa sekalipun mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi Tuhan pasti akan menolong mereka. 자, 27절에 있는 말씀은 어떻게 보면은 믿음의 사람들은 이렇게 고백할 수가 있을 것입니다. Ya, jadi kalau kita melihat ayat 17 ini, kita bisa melihat bahwa orang-orang percaya bisa mengaku seperti ini kepada Tuhan. 이것을 다른 말로 우리가 조건부 신앙이라 그렇게 말할 수가 있을 것입니다. Ya, dapat kita katakan bahwa ini sebagai iman yang tidak bersyarat. 풀무불 속에 던져놓는다 할지라도 하나님 우리를 건져내신다는 그런 그 조건부 신앙이라고 말할 수 있습니다. Ya, jadi mereka percaya bahwa meskipun mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi Tuhan bisa menolong mereka. 사드락과 아벤느고와 메삭의 그들의 정말 그 깊은 믿음은 우리가 18절에서 발견할 수 있습니다. Jadi kita bisa melihat seperti apa iman ketiga teman Daniel ini dalam ayat 18. 그렇게 하지 아니하실지라도라는 신앙입니다. Iman mereka lebih daripada iman yang bersyarat, tetapi mereka berkata tetapi seandainya tidak. 하나님이 세 사람을 풀무불 속에서 건져내지 아니하신다 할지라도 우리는 왕이 맞는 신상에게 절할 수 없다는 말입니다. Mereka berkata bahwa sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah kepada patung raja. 이것을 우리는 무조건적인 신앙이라고 말할 수가 있습니다. Ya, ini adalah satu iman yang tidak bersyarat. 우리가 원하는 대로 이루어지지 않는다 할지라도 우리는 하나님 앞에 믿음을 저버릴 수가 없다는 신앙입니다. Iman di mana kita tidak menjadi ragu dengan Tuhan. Meskipun apa yang kita minta itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. 풀무불 속에서 건져내시지 않는다 할지라도 우리는 왕이 맞는 금신상을 숭배할 수 없다는 것입니다. Mereka berkata kepada raja, meskipun Tuhan tidak melepaskan kami, tetapi kami tidak akan menyembah kepada patung yang raja buat itu. 죽음을 불사하고라도 믿음을 지키겠다는 확고한 의지를 말했던 것입니다. Ini adalah tekad yang teguh untuk menjaga iman mereka dan bahkan siap mati. 이것은 기복 신앙과 기독교 신앙의 차이라고 말할 수가 있습니다. Ya, ini adalah perbedaan antara iman yang berorientasi pada berkat dan iman kekristenan yang sejati. 기복 신앙이라는 것은 내가 원하는 소원을 이루어 주시면 내가 이렇게 헌신하겠습니다. 이것이 기복 신앙입니다. Ya, iman yang berorientasi pada berkat itu adalah iman yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mengabulkan permintaan saya, maka saya akan begini dan begitu. 나의 병을 고쳐주시면 내가 남은 여생을 충성하겠습니다. 이것은 조건부 신앙입니다. Kalau Tuhan menyembuhkan penyakit saya, maka sisa hidup saya akan persembahkan kepada Tuhan. Ini adalah iman yang bersyarat. 내가 세상에서 출세하고 성공하면은 내가 하나님 앞에 많은 헌금을 드리며 충성하겠습니다. 이것은 조건부 신앙입니다. Kalau saya berhasil, saya sukses, maka saya akan memberikan banyak persembahan kepada Tuhan. Ini juga adalah iman yang bersyarat. 일반적인 종교들은 바로 이런 기복 신앙에 기초하고 있습니다. Dan ini tidak beda dengan iman di dalam agama-agama yang lain. 기독교 신앙은 이 기복 신앙과는 차원이 다릅니다. Tetapi iman Kristen berbeda dengan iman yang seperti ini.
물론 우리가 원하는 대로 하나님께서 응답해 주시면 감사할 것입니다. Ya, memang kita bisa bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan mengabulkan apa yang kita minta kepada Dia. 우리는 거기서 그쳐서는 안 됩니다. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai situ saja. 내가 원하는 대로 되지 않는다 할지라도 나는 하나님 앞에 믿음을 저버릴 수 없습니다. 이게 바로 기독교 신앙이죠. Iman Kristen yang sejati adalah berkata bahwa meskipun Tuhan tidak menjawab apa yang saya minta, saya tidak akan membuang iman saya. 믿음 때문에 박해가 주어질 때에 우리 성도들이 반드시 가져야 할 신앙입니다. Ini adalah contoh iman yang harus dimiliki oleh semua orang Kristen ketika kita berada di dalam penganiayaan. 이것이 바로 그렇게 하지 아니하실지라도 신앙입니다. Itu adalah iman, tetapi seandainya tidak. 왕은 화가 머리끝까지 올라왔습니다. Dan raja menjadi sangat marah, air mukanya berubah. 풀무불을 7배나 더 뜨겁게 해서 이 세 사람을 던져놓게 했습니다. Dia memerintahkan untuk membuat perapian itu 7 kali lebih panas dari yang biasa. 왕이 분이 가득해서 얼굴빛이 바뀌어버리고 말았습니다. Dia meluaplah kegeramannya dan air mukanya berubah. 평소보다 7배나 더 뜨겁게 하라고 명령을 내립니다. Dia memberikan perintah untuk membuat perapian itu 7 kali lebih panas dari yang biasa. 그리고 세 사람을 옷을 입은 채로 결박하여서 풀무불 속에 던져 넣었습니다. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah pakaian mereka dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 이 풀무불이 얼마나 뜨거운지 그 열기가 문 바깥으로 그 열기가 나오는데 이 세 사람을 풀무불 속에 던져 넣으려고 했던 병사들이 그만 먼저 불에 타 죽고 말았습니다. Dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat ketiga orang ini. 여기서 우리가 하나 생각해야 될 것이 하나 있습니다. Ya, ada satu hal yang harus kita pikirkan di sini. 왜 금신상을 낙성식을 하는데 어떻게 그 옆에 풀무불이 있을 수 있느냐는 것이죠. Bahwa bagaimana mungkin ketika mereka mengadakan peresmian patung emas ini, di sampingnya itu ada perapian. 이 대형 금신상을 만들기 위해서는 그 신상을 만드는 그 시설이 있어야만 합니다. Jadi untuk membuat patung emas ini diperlukan fasilitas untuk membuatnya. 금을 녹여서 이런 주조 틀에다가 그 금을 쏟아 붓습니다. Jadi mereka melebur emas di dalam perapian yang seperti ini. 그래서 이런 가마가 필요한 것이죠. Sehingga diperlukan satu kuali yang besar. 지난주 설명했던 것처럼 이 느부갓네살 왕이 금신상을 만들기 위해서 쏟아부은 금의 양이 어마어마합니다. Seperti saya jelaskan kemarin minggu lalu bahwa jumlah emas yang dipakai untuk membuat patung ini itu sangat banyak. 아마도 금을 저 풀무불 속에서 금을 녹여서 그리고 그 틀 속에 쏟아부어서 대형 금신상을 그렇게 만들었을 것입니다. Jadi mereka melebur emas di dalam perapian ini untuk membuat patung emas yang sangat besar dan tinggi. 금신상을 만들기 위해서 저 풀무 불가마가 필요했다는 말입니다. Jadi artinya untuk membuat patung emas diperlukan perapian seperti ini. 저 풀무에 평소보다 7배나 더 불을 뜨겁게 해서 이 절을 하지 않은 세 사람을 풀무불 속에 던져놓고야 말았습니다. Dan akhirnya raja menitahkan untuk membuat perapian ini menjadi 7 kali lebih panas dari yang biasa. Lalu menyuruh orang untuk melemparkan ketiga teman Daniel. 놀라운 일이 일어났습니다. Tetapi hal ajaib terjadi. 풀무불에 세 사람을 던져 넣었는데 그 가마 속에 풀무불 속에 네 사람이 왔다 갔다 하는 것이었습니다. Iya, dikatakan bahwa
hanya 3 orang yang dilemparkan ke dalam perapian ini, tetapi di dalamnya terlihat ada 4 orang. 왕과 장관들과 그 낙석식에 참석한 많은 사람들이 저 현장을 목격을 합니다. Raja dan semua orang-orang yang ada di lokasi, mereka melihat pemandangan ini. 왕이 놀라서 급히 그 자리에서 일어섰습니다. Terkejutlah raja, lalu bangun dengan segera. 불에 던진 사람이 3사람인데 왜 4사람이 불 속에서 왔다 갔다 하느냐고 주변 사람들에게 묻습니다. Dia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. 불에 타지도 않고 그 풀무불 안에서 왔다 갔다 하는 것이 너무나도 신기했던 것입니다. Jadi menurut dia ini adalah pemandangan yang sangat-sangat ajaib. 그리고 왕은 말하기를 넷째의 모양은 신들의 아들과 같다고 그렇게 말을 합니다. Ya, dia berkata bahwa yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. 우리는 왕이 한 이 말에 우리가 귀를 기울일 필요가 있습니다. Kita perlu mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh raja ini. 과연 이 넷째 사람은 누구냐는 것이죠. Artinya siapakah gerangan orang yang keempat ini? 왕은 3사람을 풀무불에서 불러냅니다. Jadi raja mendekati pintu perapian yang menyala-nyala dan memanggil ketiga teman Daniel ini. 왕이 직접 불가마 입구에서 3사람을 불러냈던 것입니다. Jadi raja secara langsung memanggil ketiganya dari dalam perapian. 왕이 저 3사람을 풀무불 속에 던져 넣었기 때문에 왕이 명령이 없이는 거기서 나올 수가 없습니다. Ya, karena ketiga orang ini dilemparkan ke dalam perapian tanpa perintah Tuhan, maka mereka tidak mungkin keluar dari situ. 왕은 불가마 입구에서 그 3사람을 향하여 지극히 높으신 하나님의 종이라고 그렇게 부릅니다. Dari pintu perapian, raja memanggil ketiga teman Daniel ini, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. 그리고 그 풀무불 속에서 나오라고 말을 합니다. Dan dia menyuruh mereka untuk keluar dari dalam perapian. 평소보다 7배나 더 뜨거운 풀무불이 3사람을 태우지를 못했던 것이죠. Perapian yang 7 kali lebih panas dari yang biasa itu tidak dapat membakar tubuh mereka. 이유는 그 3사람과 함께하는 4번째 사람이 있었기 때문이었습니다. Alasannya karena orang keempat yang ada bersama-sama dengan mereka di dalam perapian. 그 모습을 왕 혼자서 본 것이 아닙니다. Dan orang ini tidak hanya dilihat oleh raja saja. 총독과 지사와 행정관들과 왕의 모사들이 다 그 현장을 목격했다고 성경은 기록을 하고 있습니다. Alkitab mencatat bahwa saksi-saksi yang melihat pemandangan ini adalah para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja. 왕은 이 4번째 사람에 대해서 신들의 아들과 같다라고 그렇게 말을 했습니다. Raja berkata bahwa yang keempat ini rupanya seperti anak dewa. 유대 랍비들은 이 4번째 사람을 천사로 그렇게 해석을 합니다. Para rabi orang Israel menafsirnya sebagai malaikat. 그러나 우리 기독교에서는 성육신 이전에 성자 하나님이라고 해석을 합니다. Tapi kekristenan menafsirnya sebagai anak Allah sebelum datang sebagai manusia. 7배나 더 뜨거운 풀무불 속에서도 믿음을 지키는 저 3사람과 함께 하시는 하나님을 우리는 발견하게 됩니다. Jadi kita bisa melihat Allah yang menyertai mereka dalam perapian yang 7 kali lebih panas dari biasanya. 그리고 이 모습을 바벨론 왕과 많은 관원들이 그 하나님의 구원 역사의 현장을 직접 눈으로 목격했던 것입니다. Dan raja secara langsung menyaksikan karya keselamatan Tuhan ini. 28절에서 29절까지 말씀 보면은 그 현장을 목격한 느부갓네살 왕이 하나님을 찬양하며 조서를 보냅니다. Dan raja yang melihat peristiwa ini secara langsung, dia memuji Tuhan dan dia juga memberikan perintah. 그의 찬양의 대사는 사드락과 메삭과 아벳느고의 하나님이었습니다.
Ya, ketika dia memberikan pujian, objek pujian itu adalah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. 찬양의 이유가 무엇이었습니까? Dan apakah yang menjadi alasan dia memuji-muji? 하나님의 사자를 보내서 하나님을 의리라고 생명을 바쳐 다른 신을 섬기지 않는 종들을 구원하신다고 찬양했던 것입니다. Karena Allah telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah lain selain Allah Israel. 왕은 바빌론 제국체의 모든 나라에게 조서를 보냈습니다. Dan raja mengeluarkan perintah untuk semua orang-orang yang ada di kerajaan Babel. 사드락과 메삭과 아벤느고의 하나님에 대하여 경솔히 말하는 자들은 진멸할 것이라고 조서를 내렸습니다. Perintah itu adalah bahwa orang yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu akan dipenggal-penggal. 이 같은 조서를 내린 이유는 자기 백성을 구원하는 하나님 같은 신이 세상에 없기 때문인 것입니다. Ya, alasan dia mengeluarkan perintah ini adalah karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan umatnya secara demikian itu. 이처럼 하나님은 왕을 찬양할 뿐만 아니라 또한 사드락과 메삭과 아벤누고를 더욱더 높였습니다. Dan raja bukan hanya memuji Tuhan saja, tetapi juga raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada ketiga teman Daniel ini. 이 세 사람은 바벨론 지방의 관원들이었습니다. Ketiga teman ini, mereka ini adalah orang-orang yang menguasai yang memerintah atas wilayah-wilayah Babel. 하나님 앞에 믿음을 지킨 저들을 더 높은 자리에 앉혔다는 말입니다. Artinya Allah memberikan kepada mereka kedudukan yang lebih tinggi dari sebelumnya. 우리는 이 다니엘서를 통해서 복음을 발견하게 됩니다. Melalui kitab Daniel ini, kita bisa menemukan pesan Injil di dalam. 지극히 높으신 하나님이 다스리시는 이 인간 나라에서 우리 성도들이 살 길은 바로 믿음을 위하여 죽고자 결단하는 자들입니다. Jadi cara hidup orang percaya dalam kerajaan manusia yang diperintah oleh Allah yang Maha Tinggi adalah rela mati. 주를 위하여 죽고자 하는 자들을 하나님은 살리시고 영생을 얻게 하시는 하나님을 우리가 발견하게 됩니다. Karena kita melihat bahwa Tuhan menghidupkan mereka yang mau mati untuknya dan memberi mereka hidup yang kekal. 사드락과 메삭과 아벤느고는 그들이 믿는 하나님을 믿음을 지키기 위해서 그들은 죽기로 각오를 했습니다. Untuk menjaga iman mereka kepada Allah yang mereka percayai, mereka bertekad untuk mempertaruhkan nyawa mereka. 그들이 풀물 속에 던져지고야 말았습니다. Mereka tidak menyembah kepada patung emas itu dan mereka harus dibuang ke dalam perapian. 그러나 그들은 죽지 아니했습니다. Tetapi justru mereka diselamatkan oleh Tuhan. 오히려 하나님께서 그들을 살리셨습니다. Mereka tidak mati. 그들을 통해서 하나님은 영광을 받으십니다. Sebaliknya Tuhan dipermuliakan melalui ketiga orang ini. 왕은 그 세 사람을 더욱더 높은 자리에 앉게 했습니다. Dan raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada ketiga orang ini. 주를 위하여 죽고자 하는 자를 하나님은 살리시고 영생을 얻게 하시는 분이십니다. Dari Tuhan adalah Tuhan yang menghidupkan mereka yang mau mati baginya dan memberi mereka hidup yang kekal. 여러분, 예수 그리스도의 십자가의 복음이 무엇입니까? Apakah Injil salib Yesus Kristus? 마태복음 10장 39절에 있는 예수님의 말씀입니다. Matius pasal 10 ayat 39 ini adalah perkataan Yesus sendiri. 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라고 말씀하셨습니다. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 사드락과 메삭과 아벤느고는 하나님을 향한 그 믿음을 지키기 위해서 그들은 죽음을 각오했던 것입니다. Jadi untuk menjaga iman mereka kepada Allah Israel, mereka mempertaruhkan nyawa mereka. 하나님 앞에 믿음을 지키기 위하여
자기의 생명을 내어놓았을 때 오히려 그들은 살게 되었다는 것입니다. Ketika mereka menyerahkan nyawa mereka demi menjaga iman mereka. Sebaliknya Allah justru menolong mereka, menghidupkan mereka. 이것이 바로 십자가의 복음입니다. Ini adalah Injil salib Yesus Kristus. 하나님께서 우리를 풀무불에서 건져내지 아니하신다 할지라도 우리는 왕이 맞는 신상에 절할 수 없습니다. 그들은 죽음을 각오하고 믿음을 지켰던 것이죠. Jadi ketiga teman Daniel ini, mereka menjaga iman mereka sambil mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah kepada patung emas raja. 그리고 풀무불 속에 그들은 던져졌습니다. Dan akhirnya mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 그것도 평소보다 7배나 더 뜨거운 불이었습니다. Itu pun api yang sangat panas, 7 kali lebih panas dari biasanya. 하나님은 하나님의 사자를 보내셔서 그 풀무불 속에서 그들을 건져내셨던 것이죠. Dan Tuhan menyelamatkan mereka dari dalam perapian ini. 주를 위하여 죽고자 하는 자들을 하나님은 살리시고 높이시는 분이십니다. Jadi Tuhan menghidupkan mereka yang mau mati untuknya dan memberi mereka hidup yang kekal serta meninggikan mereka. 우리는 이 사건이 당시 그 유다 백성들에게 어떤 메시지를 던져줬는지를 생각해 볼 필요가 있습니다. Jadi kita harus berpikir kira-kira pesan ini disampaikan seperti apa kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. 지금 이 사건의 역사적인 배경은 주전 586년에 바벨론이 유다 나라를 멸망시키고 많은 사람 유대인들이 죽고 살아남은 사람들은 바벨론의 포로로 붙잡혀온 그런 상황입니다. Waktu itu adalah situasi di mana banyak orang-orang Yahudi yang ditawan dan mereka dibawa ke Babel ketika orang Babel menaklukkan Yehuda pada tahun 586 sebelum Masehi. 예루살렘 성전은 돌 위에 돌 하나 남지 않고 완전히 다 무너지고 말았습니다. Waktu itu Yerusalem, bait suci di Yerusalem rata oleh tanah. 예루살렘 성벽은 허물어졌습니다. Demikian juga dengan tembok Yerusalem. 그리고 나라는 완전히 멸망하고야 말았습니다. Dan kerajaan Yehuda benar-benar hancur. 전쟁에서 살아남은 사람들은 포로로 바벨론에 붙잡혀 왔습니다. Orang-orang yang masih tinggal, yang masih hidup, mereka ditawan ke Babel. 20년 전에 바벨론의 포로로 붙잡혀 왔던 다니엘과 세 친구들은 이 당시에 바벨론 제국의 높은 관직에 앉아 있었습니다. 20 tahun sebelumnya, Daniel dan ketiga teman-temannya, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam kerajaan Babel. 만약에 다니엘의 세 친구가 다른 사람들처럼 금 신상 앞에 절을 했다면은 그 당시 바벨론의 포로로 붙잡혀 왔던 유대인들도 다 금 신상에게 절을 했을 것입니다. Seandainya Daniel dan ketiga temannya pada waktu itu mereka menyembah kepada patung emas raja ini, barangkali semua orang Yahudi yang ada di Babel, mereka juga ikut menyembah kepada patung emas ini. 금 신상에게 절하지 않고 풀무불 속에 던져지는 그런 어려운 상황에서도 하나님께서 그들을 건져내시고 왕이 그 세 사람의 하나님을 찬양하고 각 나라에 조소를 내리며 이 세 사람을 더욱더 높은 자리에 앉게 한 이 사건은 당시 바벨론에서 포로 생활하는 유대인들에게는 굉장한 자부심과 함께 하나님을 향한 믿음을 더욱더 견고하게 다질 수 있었을 것입니다. Jadi berita bahwa Tuhan menyelamatkan ketiga teman Daniel ketika mereka menolak untuk menyembah patung emas dan sebaliknya mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini menjadi berita yang menguatkan iman orang-orang Yahudi yang ada di Babel pada waktu itu. 비록 유대인들이 나라가 망하고 바벨론의 포로로 붙잡혀 왔지만은 인간 나라를 다스리는 자는 바벨론 왕이 아니라 지극히 높으신 하나님이라는 사실을 그들이 다시 한번 깨달았을 것입니다. Meskipun mereka pada waktu itu masih berada di dalam pembuangan di Babel, tetapi
fakta bahwa yang memerintah kerajaan manusia adalah Allah yang Maha Tinggi, ini menjadi kekuatan bagi mereka pada waktu itu. 그리고 이 사건은 유태인들에게 금신상에게 절하지 말라는 강력한 메시지를 던져주었을 것입니다. Dan firman ini memberikan pesan yang sangat kuat kepada orang Yahudi yang ada di Babel pada waktu itu untuk jangan menyembah kepada patung emas. 비록 바벨론의 포로로 붙잡혀 와 있지만은 하나님을 향한 믿음을 절대 놓아서는 안 된다는 그런 강력한 메시지를 받았다는 말입니다. Artinya mereka mendapatkan pesan yang sangat kuat bahwa meskipun mereka berada di dalam penawanan di Babel, mereka jangan sekali-sekali menyembah kepada patung emas. 이 사건이 일어난 그 당시에 그 포로로 붙잡힌 유대인들에게 이런 메시지를 주었다는 말입니다. Jadi, bagi orang-orang yang sedang berada di Babel, yang sedang ditawan di Babel, mereka menerima pesan yang kuat seperti ini. 다니엘서 1장에서 12장까지 그 모든 내용을 글로 기록한 것은 그로부터 50년이 지난 주전 536년에 글로 기록을 했습니다. Jadi, semua hal-hal yang terjadi di Babel yang dialami oleh Daniel dan ketiga temannya, 50 tahun kemudian, dia menulis semua peristiwa itu di dalam sebuah kitab. 우리가 지금 보고 있는 이 다니엘서는 주전 536년에 이 다니엘서가 글로 기록이 되었습니다. Ya, kitab Daniel ini yang kita pelajari saat ini, itu ditulis menjadi sebuah kitab pada tahun 536 sebelum Masehi. 이때 유태인들에게 어떤 사건이 있었는지를 우리가 연구할 필요가 있습니다. Jadi, kita perlu menelaah peristiwa apa yang terjadi pada orang Yahudi pada waktu itu. 메데파사 제국에 의해서 바벨론 제국이 주전 539년에 멸망하고야 말았습니다. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Babel juga dihancurkan oleh Media Persia. 페르시아 제국의 고레스 왕은 바벨론의 노예 생활하는 유다 백성들이 예루살렘에 돌아가서 성전을 재건하라는 명령을 내립니다. Raja Media Persia yaitu Kores, waktu itu dia memerintahkan kepada semua orang Yahudi yang sedang ada di Babel untuk boleh kembali ke negara mereka, ke tanah air mereka. 그 명령을 받고 포로 생활하는 유다 백성들이 해방이 되어서 드디어 예루살렘으로 돌아왔습니다. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda yang ada di Babel, mereka mendengar perintah itu dan mereka dibebaskan, merdeka, sehingga mereka bisa kembali ke tanah air mereka di Yehuda. 예루살렘 성전 재건을 위해서 기초 공사를 하고 있었습니다. Dan mereka memulai pembangunan untuk membangun kembali bait Allah, bait suci yang sudah dihancurkan. 이때 사마리아 사람들과 다른 이방 민족들이 성전을 재건하지 못하도록 방해를 했습니다. Waktu itu, orang-orang Samaria dan juga bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka, mereka mengganggu pembangunan kembali bait suci ini. 페르시아 제국에 편지를 써서 유태인들이 성전을 재건하게 되면은 페르시아 왕을 대항하게 될 것이라는 그런 편지를 보냅니다. Orang-orang Samaria, mereka menulis surat kepada Raja Persia yang isinya mengatakan bahwa orang-orang Israel sedang membangun Yerusalem, membangun tembok-temboknya, dan jika itu selesai maka mereka akan melawan raja. 성전 재건 공사를 시작하자마자 그만 중단되고 말았습니다. Karena itu, ketika pembangunan ini berjalan sekian waktu, akhirnya pembangunan ini terhenti kembali. 이때 다니엘은 다니엘서를 써서 예루살렘으로 귀환한 유태인들과 또 아직도 그 메데파사 제국의 그 바빌론 옛날에 포로로 붙잡혀 와서 그 자리에 계속 살고 있는 유태인들에게 읽으라고 쓴 편지가 바로 다니엘서입니다. Dan waktu itulah Daniel menulis kitab ini untuk dikirimkan kepada orang-orang Israel, orang Yehuda yang sudah berada di Yerusalem dan juga yang masih tinggal di Media Persia.
이 다니엘서를 읽는 대상을 우리는 오리지널 리더라고 그렇게 부릅니다. Jadi orang-orang yang membaca langsung kitab ini kita sebut sebagai pembaca asli. 주전 586년 사드락과 메삭과 아벳느고가 풀무불 속에 던져졌다가 다시 살아난 그 사건은 주전 586년에 있었던 사건인데 그 당시에 그 사건에 대해서 이야기를 들은 사람들을 오리지널 히어라고 부릅니다. Tetapi orang-orang yang membaca peristiwa yang terjadi pada tahun 586 ketika ketiga teman Daniel dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, itu kita sebut sebagai pendengar asli. 그래서 우리는 오리지널 히어로, 오리지널 리더로 그 대상을 나누어서 우리가 그들에게 어떤 메시지를 주었는지를 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. Sehingga kita perlu membagi dua antara pendengar asli dan pembaca asli, sehingga kita boleh mengetahui siapa orang-orang ini. 자, 이제 주전 536년에 다니엘이 다니엘서를 써서 유태인들에게 이거를 읽게 할 때에 그때 어떤 메시지였는지를 한번 생각해 봅시다. Ya, jadi pada tahun 536 ketika Daniel menulis kitab ini dan mengirimkan kepada orang-orang yang sudah kembali ke Yerusalem, kita harus memikirkan penerima surat ini. 주변 민족들의 위협에 굴하지 말고 성전 재건 공사를 완공하라는 그런 메시지를 던져 주었습니다. Melalui kitab Daniel, Daniel ingin menyampaikan kepada mereka supaya mereka jangan menyerah pada ancaman bangsa-bangsa di sekitar mereka dan selesaikan pembangunan bait suci. 사드락과 메삭과 아벳느고 세 사람이 하나님 앞에 믿음을 지키고자 풀무불 속에 던져졌다가 다시 살아난 이 사건은 오늘 우리들에게는 어떤 메시지를 던져주고 있습니까? Ya, peristiwa ketika Tuhan menyelamatkan ketiga teman Daniel ini dari perapian yang menyala-nyala. Kira-kira ini memberikan pesan apa kepada kita yang hidup di zaman ini? 코로나 팬데믹으로 고통 중에 있는 오늘 지구촌에 있는 사람들에게 어떤 메시지를 던져주고 있습니까? Khususnya Corona, COVID-19. Kira-kira pandemi ini sedang memberikan pesan apa kepada semua manusia yang ada di muka bumi? 많은 사람들이 코로나 팬데믹으로 인하여 마음에 두려움을 갖고 있습니다. Banyak orang hidup di dalam ketakutan akan pandemi ini. 불안해하고 있습니다. Banyak orang berada dalam kegelisahan. 교회도 잘 나오지 않습니다. Banyak orang percaya juga yang tidak lagi mau datang beribadah di gereja. 혹시 교회 왔다가 코로나에 감염되면 어떻게 하나 염려가 되어서 교회 나오지 않는 그런 성도들도 있습니다. Banyak orang-orang percaya yang penuh kekhawatiran untuk datang ke gereja. Jangan-jangan mereka juga terpapar di gereja. 우크라이나 사태로 말미암아 제3, 4세계 대전 핵 전쟁의 위협이 점점 더 가중되고 있습니다. Dan melalui invasi Rusia ke Ukraina, kita semakin dekat kepada perang dunia ketiga. 만약에 우크라이나 사태가 확전이 되어서 미국과 러시아 간의 핵전쟁이 일어난다면 엄청난 피해를 안겨줄 것입니다. Seandainya ini bisa menjadi perang dunia ketiga dan terjadi peperangan antara Rusia dan Amerika, maka peperangan nuklir ini akan menyebabkan korban yang sangat-sangat besar. 많은 사람들이 이 3, 4세계 대전 핵전쟁에 대한 두려움을 갖고 있습니다. Banyak orang-orang sedang berada dalam ketakutan akan terjadinya perang nuklir ini. 불안해하고 있습니다. Banyak orang berada dalam kegelisahan. 이런 현대인들에게 하나님은 우리에게 어떤 메시지를 다니엘서 3장을 통하여 우리에게 던져주고 계십니까? Melalui Daniel pasal 3 ini, kira-kira pesan apa yang sedang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya di seluruh bumi ini? 세상 일로 인하여 염려하거나 두려워하지 말라고 우리에게 말씀합니다. Allah berfirman, jangan khawatir atau takut akan hal-hal duniawi. 인간 나라를 다스리시는 자는
러시아의 푸틴도 아니고 미국의 바이든 대통령도 아닙니다. Pribadi yang sedang berkuasa atas kerajaan manusia bukanlah Putin, juga bukan Biden. 인간 나라를 다스리시는 이는 지극히 높으신 하나님이십니다. Tetapi pribadi yang berkuasa atas kerajaan manusia adalah Allah yang maha tinggi. 세상만 바라보고 불안해하거나 두려워하지 말고 인간 나라를 다스리시는 지극히 높으신 하나님을 우리가 믿음의 눈으로 바라볼 때 우리는 강하고 담대한 믿음을 가질 수가 있습니다. Jadi kita tidak boleh hanya khawatir dan takut dengan hal-hal duniawi. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan yang maha tinggi yang memerintah atas kerajaan manusia, maka kita akan mendapatkan penghiburan dan kekuatan. 코로나 팬데믹 속에서도 우리는 믿음을 지킬 수가 있을 것입니다. Jadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita juga dapat menjaga iman kita. 3차 세계대전이 설령 우리 앞에 다가온다 할지라도 우리는 불안해하거나 두려워하지 아니하고 지극히 높으신 하나님을 바라보며 담대한 믿음을 가지게 될 것입니다. Jadi meskipun perang dunia ketiga terjadi, kita tidak boleh takut dan gelisah. Tetapi kita harus memandang kepada Allah yang maha tinggi yang memerintah atas kerajaan manusia sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan dan keberanian. 사드락과 메삭과 아벳느고의 믿음은 그렇게 하지 아니하실지라도 우리는 신상에게 절할 수 없습니다. 우리는 믿음을 지키겠습니다. 바로 이 믿음이었습니다. Seperti iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah kepada patung raja. 이 세 사람의 믿음이 오늘 저와 여러분들의 믿음이 되시기를 축원합니다. Saya berdoa semoga iman ketiga teman Daniel ini juga boleh menjadi bagian dari iman kita semua. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Terima kasih ya Bapa. 오늘 다니엘서를 통하여 사드락과 메삭과 아벳느고의 믿음을 저희들이 살펴보았습니다. Pada malam hari ini kami sudah belajar bersama-sama tentang teladan iman yang ditinggalkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. 결코 왕이 맞는 신상에게 절할 수 없으며 하나님만 섬기겠습니다. 그들은 하나님 앞에 믿음을 지켰습니다. Mereka menjaga iman mereka dengan tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja selain kepada Allah Israel saja. 7배나 뜨거운 풀무불 속에 던져졌지만 하나님께서 저들을 구원하셨습니다. Dan meskipun mereka dilemparkan ke dalam perapian yang 7 kali lebih panas dari yang biasa, Tuhan menyelamatkan mereka. 저들을 통하여 하나님은 영광을 받으셨습니다. Dan oleh mereka Tuhan menerima kemuliaan. 영광을 돌린 저들을 하나님께서 높은 자리에 앉게 하셨습니다. Dan Tuhan membuat ketiga teman Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi di seluruh wilayah Babel. 그렇게 하지 아니하실지라도 이 믿음이 저희의 믿음이 되게 하여 주시옵소서. Tuhan biarlah iman ketiga teman Daniel ini itu juga boleh menjadi bagian dari iman kami semua. 코로나 팬데믹과 또 세계 전쟁의 이런 불안을 넉넉히 이기게 하여 주시옵소서. Mampukan kami agar kami tetap kuat melewati pandemi COVID-19 dan juga peperangan yang sedang berkecamuk di Ukraina. 예수님 이름으로 기도드립니다. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘. Amin.